Hi and Assalamualaikum everyone. So this video is the recording lecture for chapter 6. I hope that you can take time to watch this video so that you can understand about chapter 6. And please do not forget to jot down any important information that I share with you. And if you have any question that you want to ask regarding this chapter, feel free to ask. Alright? So, chapter 6 is about ethics in academic report writing. So, chapter 6 ni simple je. Dia tidak terlalu teknikal. Dan pada saya, it is a common sense lah untuk you all memahami konsep ethics ni dalam membuat penulisan. So, you all pun dah belajar tentang chapter 5 which is plagiarism. So, plagiarism ni relate lah dengan ethics, which is something that you need to avoid. So, you kena ikut peraturan yang betul dalam membuat sebarang penulisan lah, academic report writing ni, buat assignment ke apa ke, you kena ikut etika. So these are the things that will be covered in this chapter. First, we're going to look into the definition of ethics, and then we're going to look into the importance of ethics, why ethics is very important, and why all of the people, especially students, need to know and need to follow the proper ethics lah. And then lastly, the responsibility of each person in order to make sure that they are following good ethics, especially in doing assignments lah, in doing writing. Okay, so now learning outcomes. Okay, at the end of this chapter, you should be able to define ethics, and then identify the importance of ethics, and lastly, describe responsibility towards ethics. Now let's look at the definition of ethics. So one of the definition of ethics, moral principles that govern a person's behavior or the conducting of an activity. Prinsip kehidupan. Contoh, something yang betul ataupun something yang baik yang kita kena ikut. And then Cambridge English Dictionary 2019 also define ethics as the study of what is morally right and wrong, or a set of belief about what is morally right and wrong. For example, kalau kita cakap pasal student, sebagai kalau dia mengikut etika, contoh kalau masa quiz ataupun masa test ataupun masa final exam, you all semua ni tak boleh meniru dalam exam. Kalau you all meniru, maksudnya you tidak you tidak ikut etika yang betul. You tahu bahawasanya meniru tu salah, that is morally wrong lah. And then you tahu bahawasanya you kena belajar bersungguh-sungguh, dan bila ada exam you kena ingat dan usaha ikut apa yang you all belajar sendiri. That is morally right. You tahu apa yang betul, apa yang salah. Contoh kalau you pergi sekolah, berapa orang kat sini masa sekolah dulu dia biasa ponteng sekolah, angkat tangan je lah. Sebab benda tu dah jadi sejarah kan. So macam, alah tak apalah, ke tak ada siapa nak mengaku segan. Oh, budak baik semua ni tak pernah tak pernah ponteng sekolah Nak katanya contoh lah, ponteng sekolah tu is good or bad? Good thing or bad thing? Bad kan? Tapi ada setengah orang ikut. So setengah orang ikut tu means that they are not following the ethics lah. Dia tahu, kadang-kadang kita tahu benda tu salah tapi kita nak buat. Sometimes mungkin sebab kita nak try, nak tengok benda tu macam mana jadi kalau aku melanggar ataupun aku buat salah ni akan jadi apa. Manusia memang selalu macam tu, dia suka buat benda yang orang tak bagi buat, sebab dia nak tahu apa akibat dia. Akibat tu selalunya akan merugikan lah. Jarang-jarang sangat akibat yang akan menguntungkan kalau you all buat salah ni kan. Kalau you all nak buat tindakan apa-apa, you all kena fikir 50 kali. Kena fikir dulu, sebabnya tindakan you all tu tak akan menyebabkan efek pada you sahaja. Sama juga macam orang isap dadah. You rasa kalau orang isap dadah tu, adakah dia seorang je yang akan rosak? Bukanlah rosak, tapi affected lah. Bayangkan kalau penagih dadah tu dia ada anak dan isteri. So anak isteri dia struggle kan, suami dia isap dadah, minta duit dan sebagainya, sampai ada jadi kes yang hari tu kan, penagih dadah tu dia bunuh mak dia. Kesian kan, umur 80 lebih dah ayah dia. Ya Allah, sedih tengok. Kadang-kadang kita fikir macam mak ayah ni besarkan anak dengan harapan yang sangat besar. At least harapan dia tu adalah untuk tengok anak dia boleh survive sendiri. So bila tidak menjadi sebegitu, dah ada kesedihan dekat mak ayah kan. So nak katanya begitulah, kalau kita tak ikut etika ni, akan terjadi banyak-banyak kesan lah kepada banyak pihak.
Okay, and then other than that, definition of ethic is closely related to the use of manipulated or misleading communications and reporting document in the concept of business ethics. Sometimes kan kita boleh cakap juga ethics ni relate to, contohlah, you all pernah tak tengok iklan KFC? KFC kalau dia keluarkan produk dia lah, makanan apa semua, dalam gambar dia tunjuk ayam dia besar kan. Tapi bila you all beli, rupanya Allah, peha dia macam peha ayam serama. Kalau tengok dekat dalam iklan, dekat poster ke apa ke, peha ayam dia macam peha ayam Turki, besar kan. So that is misleading. Misleading ni maksudnya apa yang you tunjuk tak sama dengan yang sebenar-benarnya terjadi. That is also something that is not following the ethics lah. Ethics in marketing orang panggil. Etika pemasaran. Dia ni cakap, did you hear the world is ending at 3 PM? Dia kata dia dengar orang cakap ni, nak kiamat lah ni pukul 3 petang nanti. Lepas tu kawan dia pun cakap lah, sekarang ni kan dah pukul 3:04 minit kan. Don't believe everything you read on Twitter. So apa benda yang orang bagi tahu, tak semuanya benar. So you kena make sure that you know how to search for a correct information. Okay, now we look at the academic report writing. Academic report writing refers to a particular style of expression. Contoh, cara penulisan you all. You all buat assignment kan, you all punya penulisan tu jenis yang macam mana. Kalau you all dah biasa buat karangan contohnya, you ada specific type of way on writing. That is academic report writing lah. Ada style you tersendiri. So yang paling penting untuk you all buat menulis, buat assignment ke, buat artikel ke, buat buku ke, tak kisahlah apa-apa pun, you need to follow this characteristic of academic writing. Contoh, first you need to use a formal tone. You tak boleh guna bahasa-bahasa you berborak dengan kawan-kawan tu, tak boleh lah. You kena guna bahasa yang formal. And then use the third person rather than first person. Third person ni maksudnya you menggunakan perkataan she, they. This is third person punya use of name. And then kalau first person ni pula, contoh macam I, that is first person. You menceritakan pasal diri you, saya, aku. Okay, and then usually kalau kita nak buat report, kita kena guna perkataan yang lebih formal, which is third person lah, rather than use I. In my opinion, I tu is the first person. And then you need to use the person perspective. For example, you explain situation and then you bagi you all punya pendapat. In my opinion, and then you tengok apakah relate-nya you punya study ataupun you punya report tu to other people. And then you also need to have a clear focus on the issue or topic rather than the author's opinion. Kadang ada benda yang you tak boleh fokus dengan you punya pendapat sendiri, tapi you kena relate juga dengan orang lain. And then you also need to know how to use a correct word, perkataan yang tepat supaya maksud dia tu sampai kepada pembaca. Okay, so this is the first person, second person and third person. First person ni I or we, perspective. Second person is you, perspective, orang yang kedua. And third person is she, he, they or it, perspective. For example, kalau the first person perspective ni, dia menggunakan, contoh ni ayat dia, you experience it. So ayat dia, my heart leaped into my throat as I turned and saw a frightening shadow. Dia cerita pasal diri dia, my. Second person point of view pula force you into the story. Penceritaan tu menceritakan you sebagai pembaca tu boleh imagine you berada di situ. You turn and see a frightening shadow. And then third person point of view show different point of views. For example, orang tersebut, the children turned and saw the frightening shadow. They were unaware a cat had walked close to the lohang lantern. So ini adalah gaya penceritaan lah. In fact, dalam you punya report writing pun, walaupun assignment you rasa macam alah buat asal siap je, but somehow you need to learn how to have a good way of writing. That's why you ambil subjek ELC untuk improve lah you all punya English dan juga cara you menulis. Especially buat assignment lah, menulis assignment. Alright, now let's look at the report structure formatting.
Basically, kalau you all buat assignment, these are the things yang perlu ada dalam you punya report writing. First, you kena ada abstract. Abstract ni adalah sebelum introduction. Introduction ni dia cerita pengenalan sahaja, tapi abstract dia cerita keseluruhan you punya report secara ringkas, macam synopsis lah. And then ada introduction, methods, results and also discussion. Selain pada tu, ada juga assignment yang tak memerlukan you all letak abstract. Just letak introduction, literature review ataupun background of your study, and then methods, apa yang you guna untuk dapatkan you punya bahan, and then apakah result daripada kajian yang you buat, and then you discuss. Discussion ni selalunya you explain lah hasil dia macam mana, and then you analyse balik dari result dan methods yang you gunakan. And lastly, conclusion ni adalah kesimpulan lah. Yang terakhir sekali, apa yang you all dapat daripada research ataupun assignment yang you buat tu. And then ada juga yang ini introduction, dia cerita pasal theory, methods, findings, analysis or discussion, conclusion and references. And then this one, abstract, introduction, method, findings, discussion, conclusion, recommendations. Recommendation means that you nak recommend apa untuk future improvement. Contohlah kalau you buat assignment tentang bahaya merokok, and then you dah buat dah methods, contoh methods, you cari dekat mana, you cari dekat database mana. Findings pun you keluarkan. Merokok akan menyebabkan efek kepada kesihatan, efek kepada kewangan, efek kepada mental contohnya. And then you discuss bahayanya rokok ni, and then you pun akan bagi tahu kesan-kesan dia apa, and conclusion, you boleh conclude yang jangan start merokok. Once you start merokok, you akan struggle untuk stop merokok contoh. That is conclusion, kan? And then recommendation, you recommend macam mana nak elakkan daripada remaja ni merokok. Dan you bagilah recommendation. You rasa macam mana cara untuk mengelakkan remaja daripada merokok? Suruh polis mengetatkan penguatkuasaan. Lagi apa lagi? Kilang rokok tak boleh buka Lagi apa lagi? Saya dengar ada seorang lagi tadi tu bagi pendapat tadi. Polis, kilang rokok tak nak tutup kilang rokok. Lagi apa lagi? Naikkan harga rokok. Naikkan harga rokok. Benda yang saya rasa paling utama lah yang kita boleh kontrol, which is parents. Dia kena bagi tahu dekat anak-anak dia bahayanya merokok, walaupun kadang-kadang ada anak-anak tak nak dengar kan. Lagi apa lagi? Sekolah. You all rasa sekolah kalau cakap jangan merokok, murid-murid akan dengar tak? Tak kan? Ada yang dengar, ada yang tak lah. Kadang-kadang yang dia jadi tak dengar tu, kalau dah cikgu sendiri pun isap rokok, macam mana kan? Benda tu memang sangat mencabar. So kalau kita tak nak remaja merokok, so dewasa pun kena cubalah untuk tidak merokok. Begitulah. So ini sebenarnya recommendation lah ni. Ni semua adalah recommendation yang you dapat daripada previous research juga sebenarnya. Macam tu. And then references, you tahu lah references kan. And then appendices. Appendices ni appendix lah, lampiran. Kalau ada contoh statistik ke, gambar orang mati sebab merokok ke dan sebagainya, boleh letak dekat dalam lampiran. This is how the body of report untuk buat assignment ke apa-apa lah, basic format ni macam ni lah. When we talk about ethics ni kan, kenapalah sekarang ni semua penulis, academician lah for example, sangat-sangat mementingkan etika dalam penulisan, because the first one is Nuremberg Code 1947 ni. The code was formulated 50 years ago in August 1947 in Nuremberg, Germany by American judges sitting in judgment of Nazi doctors accused of conducting murderous and torturous human experiments in the concentration camps. Kalau you all biasa tengok cerita-cerita orang putih zaman dulu kan, zaman sekarang, ataupun cerita Marvel ke kan, ada banyak scene yang macam saintis akan guna pakai manusia untuk buat eksperimen. So kita tak nak manusia ni dijadikan bahan eksperimen, sebab dia akan melanggar hak asasi manusia. So macam dekat Jerman ni, dia memang tak kisah pun, ambil je manusia,
untuk dijadikan bahan eksperimen, dan disebabkan of this kind of situation ni kan, menyebabkan terwujudnya Nuremberg Code 1947 ni untuk menyelamatkan manusia dari terus dijadikan bahan eksperimen. Kalau you all pernah tengok cerita Venom, you all pernah tengok cerita Venom tak? Pernah kan? Venom tu, cerita tu dia cerita pasal dia macam alien apa Venom tu kan. And then untuk mendapatkan penghuni perumah, Venom tu dia kena ada perumah, dan perumah tu pula adalah manusia, dan tak semua manusia yang boleh terima lah Venom tu dalam badan dia orang. That's why lah saintis ni dia ambil ramai-ramai manusia, especially those yang homeless people, ataupun those yang macam memerlukan duit. Sebab dia orang ni, saintis ni kan, kalau dia orang nak panggil manusia jadi bahan uji kaji, dia orang akan bayar tau. So those yang macam miskin sikit, yang memerlukan duit ni, dia orang willing untuk jadi bahan uji kaji tu sebab nak dapat duit. Tapi dia tak tahu akibat daripada eksperimen tu. Mungkin dia boleh menyebabkan orang tu mati ke, dan merosakkan organ ke, dan sebagainya. Risiko dia sangat tinggi. So that's why those yang nak melindungi manusia ni, dia tak nak terjadinya perkara macam tu dengan lebih besar lah. That's why start dengan Nuremberg Code 1947, and then ada pula dengan Declaration of Helsinki ni. Declaration of Helsinki ni pula adalah a set of ethical principles regarding human experimentation developed by medical community by the World Medical Association in 1964. So it is widely regarded as the cornerstone document on human research ethics. That's why bila adanya this kind of policy, code of conduct dan sebagainya, benda ni akan membantu menyelamatkan orang-orang yang ditindas. And UiTM sendiri pun dia create their own policy lah regards to the research ethics ni. Dipanggil Research Ethics Involvement Human Subject 2019. So setiap institution, academic institution, they need to have their own policy, supaya sebabnya dekat university selalunya dia akan buat banyak kajian kan yang melibatkan manusia, bagi questionnaire, ataupun tak kisahlah apa-apa eksperimen. So that's why diorang pun kena ada polisi tu juga, supaya diorang boleh protect lah respondent, orang yang menjadi tikus makmal tu. Alright, so these are cases yang real situation lah yang terjadi, yang menyebabkan kenapa kita ni kalau boleh jangan ataupun kena ada code of ethics against human experiment. Satu kes dia Jesse Gelsinger in 1999. Jesse ni died in a gene therapy trial at UPenn, University Pennsylvania. Researchers were later cited for violations of safety standards and informed consent requirement. Yang jadi isunya adalah researcher ni pandai. Researcher ni diorang akan ada satu surat consent letter kepada mangsa yang jadi bahan eksperimen ni. Diorang akan cakap diorang bersetuju untuk menjadi bahan eksperimen dan akan bertanggungjawab jika apa-apa terjadi kepada diri dia sendiri. Researcher selalunya dia akan cakap dia takkan fully responsible kalau terjadi apa-apa, sebab dah sign dah surat consent letter tu. So kat situ selalunya dia akan selamat. Tapi benda yang macam tu lah akan melanggar hak asasi manusia tu. So manusia yang jadi mangsa tu kesian lah. Okay. And then another case is Alan Rocher 2001 died after inhaling hexametonium, menyedut gas hexametonium during an asthma study at Johns Hopkins University. She developed a cough and flu-like symptoms which led to organ failure. So mungkinlah researcher ni dia buat eksperimen nak cari ubat untuk orang asma. So dia pun bagi dekat tikus makmal ni mangsa lah, menyedut hexametonium ni. Bila dia sedut, rupanya dia tidak membantu pemulih asma, tapi dia menyebabkan organ lain pula jadi rosak. Okay, bahayalah. And then another example, Nicole Wan in 1996
Nicole also died after research related bronchoscopy. Bronchoscopy ni maksudnya dia an examination of the breathing tubes in the lung. Untuk pernafasan lah, at the University of Rochester in New York. Bila dia buat eksperimen ni ke atas Nicole Wan ni, dia terus sahaja meninggal dunia. Okay, so benda yang macam ni dah menyebabkan kena adanya codes of ethics against human experiment. Yang ini pula apa ni? Ni researcher dua orang ni. Ini adalah mangsa yang jadi tikus makmal, dah mati dah ni. So dia kata apa? Of course, the death was study related. He was reading the patient information sheet when the bus hit him. So dia sebenarnya nak mengelak daripada dituduh bersalah. That's why lah benda-benda yang macam ni kan, kadang-kadang kita rasa benda tu memang salah, tapi disebabkan mungkin ketamakan ke apa kan yang menyebabkan kita pun tak nak ikut etika. Sama juga manusia, bila dia at certain level tu dia involve dengan rasuah lah. Contohnya rasuah tu adalah salah satu daripada benda yang tidak beretika. Dia orang tahu benda tu tidak beretika, dia orang tahu benda tu salah, tapi disebabkan ada banyak benda lah yang menyebabkan dia orang involved with that kind of situation. So kalau you all pun sama juga, esok-esok bila you all kerja kan, kalau tiba-tiba lah ada orang nak bribe you, nak rasuah ke apa ke, you kena fikir tindakan you tu nanti akan efek kepada orang lain. Bayangkan kalau you ditangkap, tak pasal-pasal pula kan, family, you punya pasangan dan semuanya pun akan affect case. So this one example research ethics violation lah. This one, jobless get by as medical guinea pigs. Guinea pigs ni maksudnya dia kata sebagai ni lah, tikus makmal tu. Dia cari orang yang tak ada kerja, dia cari orang-orang yang struggling kan, yang ada masalah kewangan dan sebagainya tu lah, untuk jadi human experiment. And then this one, tribe wins fight to limit research of its DNA. Ini cerita dia dekat mana ni? Indians, orang asli. Orang asli ni mungkin researcher nakkan dia orang punya DNA untuk study lah. Dia orang punya DNA apa semua tu asal daripada mana ke apa semua. Tapi dia orang rasa tindakan researcher tu boleh merosakkan mereka. So dia orang pun file for saman. And then dia orang menang lah. Bila dia orang menang tu, researcher ni tak boleh suka-suka lah mengganggu mereka. Macam tu. Which is bagus lah. Sebab kadang-kadang kaum-kaum asli apa semua ni, diorang kan kurang pengetahuan dan sebagainya. So senanglah manipulate oleh orang-orang yang macam. And then this one, studies halted at brain lab over impure injection. Columbia University has quietly suspended research at a national prominent brain imaging center and reassigned its top managers after federal investigators found that it had routinely injected mental patients with drugs that contain potentially dangerous impurities. Diorang ni inject dekat mental patient yang ada masalah psikiatri dengan ubat yang tidak dapat dipastikan lagi keberkesanan dia macam mana, which is very dangerous for them lah. This one, as he worked to strengthen ethics rules, NIMH director aided a leading transgressor. Pakcik ni, dia sebenarnya adalah National Institute of Health. Those yang work against this menyokong ethics lah. Tapi di akhirnya sebenarnya dia pun do something yang unethical juga kepada orang lain. Okay, which is ramai sebenarnya orang yang macam tu. Okay, and then this one, amid alarm bells, a blood substitute keeps pumping. 10 in trial have heart attacks but data aren't published. FDA allow a new study, doctors' plea are ignored. Yang ini dia orang buat research, and then dia orang dah dapat result yang mengatakan ada 10 orang daripada yang join eksperimen tu mengalami heart attack. Tapi dia orang ni nak simpan, nak senyapkan, tak nak bagi benda tu jadi kecoh. Dia orang pun tak publish data tersebut. Dan dia orang minta lagi buat eksperimen. So which is benda-benda yang macam ni lah. Sebenarnya kalau you orang rajin tengok filem-filem, tak kisahlah filem Hollywood ke, filem Tamil ke, filem apa je, kadang-kadang benda yang you rasa macam tak relate lah dengan current situation, tapi sebenarnya benda tu ada berlaku.
So this one is academic ethics. When we talk about academic ethics ni, dia cerita pasal banyak benda lah. Ethical conduct ni dia boleh tengok dari segi individual attributes and personal characteristic. Ada banyak kat sini lah personal characteristic, and then situational or institutional factor yang menyebabkan berlakunya created the ethical conduct, and also the mediating factors to relate to the intervention or disposition of the ethical conduct. Ini adalah contoh study berkenaan dengan ethical conduct. Okey, yang ini pula tadi saya cerita pasal UiTM sendiri ada research code of ethics untuk researcher. So dia diuruskan oleh Research Ethics Committee UiTM. This is the link of Research Ethics Committee tu. So setiap researcher kalau dia nak menggunakan manusia sebagai responden ke apa ke, dia orang dapatkan kelulusan daripada Research Ethics Committee, barulah dia boleh proceed untuk buat research yang melibatkan manusia. So dengan adanya Research Ethics Committee ni, it at least can help lah protect the people. Okay, now let's look at the responsibility. There are three main aspects must be followed by the student when presenting the academic report writing. Responsibility ni is one of the question yang suka ditanya lah dalam test. So there are three responsibility. Bila kita menulis, kita mempunyai responsibility kepada tiga aspek ni, which is responsibility to the content, responsibility to the readers, and also responsibility to the evaluator. First, responsibility to the content means that you need to provide accurate and relevant information. You jangan buat assignment, you buat report, you pun sendiri tipu data contohnya, ataupun you tak tahu betul ke tidak apa yang you buat tu, sebab you main buat je. That is you are not responsible to the content. And then do not manipulate and misinterpret the data, and also avoid include any sensitive issue or blaming others in the report. Kalau boleh jangan relate pasal political situation ke apa ke lah masuk dalam you punya report. You kena hormat juga sensitivity, sebabnya kita ni kan duduk dengan pelbagai jenis golongan. So kita kena be sensitive about that juga. And then as a writer, you also need to be responsible to the readers. Orang yang baca you punya assignment tu, which is apa? Selalunya lecturer lah yang baca kan, nak bagi markah. So you need to produce a readable format and suitable graphic and presenting graph. Buat report tu supaya lecturer baca senang nak faham. Bila cakap pasal readable format ni kan, saya teringat pula bila kita marking test ke, kalau yang bertulis kan, kadang-kadang ada student yang tulisan dia, ya Allah, susah nak faham. Mungkin ada di kalangan you all kot yang mempunyai bentuk tulisan yang nak kata cakar ayam, dia lebih tinggi lagi daripada cakar ayam. Cakar ayam tu macam, kalau kita letak tulisan cakar ayam dengan tulisan student ni lebih teruk cakar ayam dia. So kalau you rasa you adalah orang yang tulisan tu sangat unik, you still have time sebenarnya untuk ubah you punya bentuk tulisan. You tak boleh cakap macam, saya dah biasa tulis macam ni lah, saya tak boleh ubah. Tak. Sebab based on my experience, saya sendiri pun pernah ada situasi yang tulisan saya tak cantik, tapi saya selalu ubah cara tulisan sampai kita nampak tulisan kita kemas. So you still have time untuk ubah sebenarnya, so that nanti orang yang membaca you punya kertas jawapan senang nak faham. At least memudahkanlah sikit orang nak marking kan. And then prepare abstract or summary of the report, and also provide title to the graphic and use in report. For example, like table 1 or illustration 1, kena buat title so that orang can understand. Contoh dalam you punya paragraph, you cerita sorry tu table 1 bla 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 apa semua, tapi table 1 tu you tak tahu letak kat mana. Mana table 1 ni? Tak ada. Punya lupa nak tulis table 1. Itu adalah you're responsible to the readers lah. Readers macam tercari-cari kat mana ni sebenarnya yang you cerita ni. Tak faham dan tak dapat. Lastly is responsible to the evaluator. Orang yang evaluate you lah, which is the lecturer. So follow the instruction and requirements needed by the evaluator and faculty. Paling penting selalunya bila you kena buat assignment, you akan diberi apa? Guideline kan? So daripada guideline tu lah you kena refer. Font berapa, font apa, alignment macam mana, format dia macam mana. So follow kepada guideline tu. And then write the correct name and salutation title of the evaluator, such as Professor ke, Doctor ke, Mr, Mrs, Miss. Okay, kalau you guna Sir or Madam, ni adalah informal punya title.
So kalau dalam cover page, untuk you letak nama lecturer tersebut, just letak saja. Kalau dia profesor ke doktor ke, letak je profesor or doktor. Contoh macam kalau Madam Intan, you tak payah letak Mrs. Intan, tak perlulah. You just letak sahaja nama saya. Tak perlu tulis Madam Intan Nurul Ain, tak payah. Sebab sir or madam ni sebenarnya is informal punya salutation ataupun informal punya title. So tak perlu letak dalam cover page. Okay. And then you need to submit the paper on time without delay. So bila you delay, dia akan menyebabkan delay juga kepada evaluator untuk check you punya report. So that's all for chapter 6. So kita tengoklah kata-kata Pakcik Stewart ni, Porter Stewart. Pakcik ni kata, ethics is knowing the difference between what you have a right to do and what is right to do. Kadang-kadang kita ni boleh buat, tapi benda tu tidak boleh dibuat. Begitu. Okay.